ኢንጂነር ብርሃኑ ጉደታ እባላለሁ። በ31 ዓመት ያህል አገሬን አገልግያለሁ። ያለፈው ታሪኬ ይሄ ነው። በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቪዲዮ ለሌሎች በማድረስ ታሪኬን ይጋሩ። Je m'appelle Mandefro Teshome. J'ai étudié l'informatique ici en Addis Abeba. J'ai travaillé pour 6 ans dans une entreprise privée. Mais aujourd'hui, je suis à Macedonia. Inscrivez-vous sur YouTube channel pour en savoir plus. Merci. أنا اسمي دكتور بسوكاد. كنت أعمل في المستشفى في قسم الطب ل 12 سنوات. والآن أنا في مقدونيا. لو أردت أن تعرفوا تاريخي كلها اعملوا سبسكرايب أو شير أو فولو يوتيوب حق المقدونيا. شكرا جزيلا. أنا شالك أقويتي منا جدام بيا كوتي فرق كو مرغا كنه تنجر أما مقدونيا كيست نرغم فيديو كان نموت هدود دبرسا ኢትዮጵያ መቶ አለቃ ታደለ ተገኝናል ማቅዲኖ ኢቲያ ተከታተልተናኒ አልቢያ ታሪከተነቲ ጎባያ ለማሉ ሰቱ ድሪራ ወታደሩ ምን ሄደ አገለገሎም ተደካይ ወሎታው ነው ማጭሽትናራ አስትናራ ማቅዲኖ ኢቲያ ማጭሽትናራ ተከታተልተነ Scheiße, Herr Johalasche Tabebe. Ich habe in Addis Abeba gearbeitet, in Asmara gearbeitet. Ich habe auch im Ausland gearbeitet, wie in Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Zurzeit, ich lebe hier in Makedonien. Und falls Sie mehr wissen wollen, bitte, Sie können dieses Video mal und mal schauen. Sie können auch dieses Video zu anderen Leuten, zur Familie verteilen. ስሜ ሃምሳ አለቃ ገብረ ሚካኤል ደብረ ብርሃን ይባላል። ለ30 ዓመት ያህል በውትድርና አገልግለለሁ። ከዚ ግን በመቄዶንያ ርከብለሁ። እዚ ቪድዮ ለሁሉ ክታብጽሑልና ሓደራ ንብለና። Mi nombre es Ingeniero Amsalu Ragasa. Estuve estudiando en Cuba para 9 años. Y después vine en Etiopía, trabajé en ambos fábricas de armamento para 5 años. Ahora me encuentro en la organización de ayuda en Macedonia. Esa es mi historia. Para ver mi historia completa, ven la YouTube canal y suscriban. Я Талаун Вальдемарян, я жил в Беларуси 305. Сейчас я нахожусь в Македонии. Если хотите мою историю от Беларуси до Македонии, встраивайте в наш YouTube канал и делитесь со всеми. Jag heter Tamasken. Jag bor i Sverige för 9 år. Nu arbetar i Macedonia Charity. Share och subscribe på YouTube. Tack så mycket. ስሜ እንዳለ ይባላል ያለፈው ታሪክ ይሄ ነበር መቄዶንያም ያለው ሌሎችም አድርጉ ስሜ መሐመድ ይባላል ስሜ ተስፋዬ ብርሃኑ ይባላል የአዲስ ከተማ ተማሪ ነበርኩ አሁን የሚገኘው መቄዶንያ ውስጥ ነው የኔ ያለፈው ታሪኬ ይሄ ነው ውድ ጓደኞቼና መምህራኖቼ የኔን ታሪክ ለማወቅ የመቄዶንያን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ያድርጉ አሰገደች ካሳይ ብሉትን በሰብጌ ለ30 ዓመት አውዛኝ ነበር አው ግን በዚህ በመቄዶንያ ግቢ ያገኙ ታሪክ ዲ ተከታተልን ዚህ ቪዲዮ የሰብ አተጅም ሳለቃ ጌቱ ስዩም እባላለሁ በውትድርና ሙያ ለ26 ዓመት አገሬን በቅንነትና በታማኝነት አገልግያለሁ በ1964 ዓ.ም መስከረም 16 ቀን ጅጅጋ ከተማ የሶማሌውን ሰላይ በመያዝ አገሬን ከከባድ ውድቀት ታድጌያለሁ የመቄዶንያን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ ለሌሎችም ያሰራጩ አመሰግናለሁ ስሜ መላኩ አሰፋ እባላለሁ አሁን ያለሁት መቄዶንያ በጎ አድራጎት ድርጅት
ውስጥ ነው ለጎዳና ህይወት ተዳርጌ መቄዶንያ ከጎዳና ህይወት ላይ አንስቶኝ አሁን ጤናዬ ተስተካክሎ አእምሮዬ ተሟልቶልኝ አእምሮዬ ተስተካክሎልኝ በዚሁ ተቋም ውስጥ በመስራት ላይ ይገኛለሁ። ሙሉ ታሪኬን ለማወቅ ከፈለጋችሁ የመቄዶንያን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን ተቋሙን ታላቅ ሰብአዊ ተግባር መደገፍና ማገዝ ትችላላችሁ። በመጨረሻም ይሄንን ቪዲዮ ሼር እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ሻምበል እሸቱ ገብረ ማርያም እባላለሁ። የቀድሞ ሰራዊት አባል ነኝ። ለ27 ዓመት ሀገሬን ሳላመነታ አገልግያለሁ። አሁን የምገኘው በመቄዶንያ ውስጥ ነው። ታሪኬ ይሄ ነው። ሙሉ ታሪኬን ለማግኘት ከፈለጋችሁ መቄዶንያ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ሙሉ ታሪኬን ታገኛላችሁ። ይህን ቪዲዮ ለሌሎችም አጋሩ። የመቄዶንያን ዩቲዩብ ይከተሉ፣ ላይክ ሼር ያድርጉ።